उसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र हो उन सारे कामों के लिए जो खुदा हमारे शख्सी और ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी में कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि खुदा ज़िंदा है, अपने कलीसिया में मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आइए आज सुबह अपनी नसीहत के वास्ते खुदा का कलाम खोलें। गलतिया की कलीसिया के नाम लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, उसका 6वां बाब, गलेशियंस चैप्टर 6। गलतियों के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, 6वां बाब, 6ठी आयत से 10वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत सुनिए। लिखा है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। फ़रेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। 6ठे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल मुकद्दस में न सिर्फ इंसानी तारीख पढ़ने को हमें मिलती है, और बाइबल में मरकूम शख्सियात के हालात ज़िंदगी हम पढ़ते हैं। मोज़ात और खुदा के अजीब कामों का ज़िक्र पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा के अहकामात, कवानीन, फरमान, तालीम हमें मिलती है। लेकिन बाइबल में कुछ असूल भी मिलते हैं, कुछ असूल भी मिलते हैं जो हर तरह के हालात में जैसे बताए गए हैं वैसे ही पूरे होते हैं। उन असूलों में से आज एक असूल का हम जिक्र सुनेंगे कि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। और आगे थोड़ी सी तशरीह की गई है इसके बारे में कि इंसान दो तरह का बोता है। या तो इंसान अपने जिस्म के लिए बोता है, और जब हम ये पढ़ते हैं कि जो कोई जिस्म के लिए बोता है तो इससे मुराद है जिस्मानी बुरी ख्वाहिशात। ऐसी ख्वाहिशात जो जिस्म में उठती हैं और खुदा मना करता है, खुदा का कलाम मना करता है। लेकिन इंसान उन बुरी ख्वाहिशात को जिस्म में उठने वाली रग़बतों के बायस पूरा करना चाहता है। तो एक बोना है ये, दूसरा बोना है रूह के लिए, क्योंकि हम जिस्म भी रखते हैं, हमारे अंदर रूह भी है। तो दोनों तरह का बोना इंसानी ज़िंदगी में जब तक वो जीता है ये जारी रहता है। हमारी भलाई के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ये बता दिया गया है, नतीजा निकाल कर बता दिया गया है, दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि जो कोई अपने जिस्म के लिए यानी जिस्म की बुरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कदम उठाता है, फ़ैसले करता है, चुनाव करता है, जो अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। जिस तरह से कलाम में लिखा है कि जो बदी बोता है वो मुसीबत की फसल काटेगा। तो इसके बावजूद कि खुदा इंसान
کو اس کے گناہوں اور چناؤ اور انتخاب کے نتائج بتا دیتا ہے، انسان پھر بھی وہ کام کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ چناؤ اور فیصلہ اور انتخاب ہمارے پاس ہے۔ ہم جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے، ہم جسم کے لیے بو کر گزار دینا چاہتے ہیں یا ہم روح کے لیے بھی کچھ بونا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا چناؤ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بوتا رہتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ کچھ نہ کچھ بوتا ہے، اور جو وہ بوتا ہے وہی اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ کوئی خیر خواہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، کہ ڈیوائن پرنسپل ہے، الہی اصول ہے جو خدا کا متعین کردہ ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ بونا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اپنے لیے بونا، ایک ہے دوسرے کے لیے بونا۔ اپنے لیے بونے کے تو ہم خود فیصلہ جات کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ماضی میں کر چکے ہیں، آئندہ بھی ہمیں کرنے ہوں گے اپنے بارے میں کہ میں کیا بونا چاہتی ہوں، میں کیا بونا چاہتا ہوں۔ لیکن بزرگ پولس رسول ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا خط، 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں۔ ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو انسان اپنے لیے بوتا ہے یا اپنے لیے زندہ رہتا ہے یا جیتا ہے، اور ایک انسان کا جینا یہ ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ نہ کچھ بوتا ہے۔ اچھا بو دے، برا بو دے، اس کا انحصار اس انسان پر ہے۔ لیکن آج ہم ذکر کریں گے پلانٹنگ اسپرچل سیڈ، روحانی چیزیں بونا۔ چونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہمیں خدا نے نجات دی ہے، اب ہم جسمانی نہیں رہے، خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اب ہم روحانی ہو گئے ہیں، اپنی کوشش سے نہیں، خدا کے فضل کی بدولت۔ تو لہٰذا کسی بھی ایماندار شخص سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ بدی بوئے گا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بزرگ پولس کہتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں، پہلا کرنتھیوں 9واں باب 11ویں آیت، ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں۔ اور یہ 9 روحانی چیزیں ہیں جو آج صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو انہوں نے بوئی ہیں۔ اس کے بعد میرا اور آپ کا فیصلہ ہوگا کہ جس طرح ایک بیج بونے والا بیج بونے کے لیے نکلا، ہم بزرگ پولس رسول کی زندگی سے سیکھ کر کیا بونا چاہتے ہیں، کیا بو سکتے ہیں، تاکہ اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی ہم روحانی فصل کاٹیں جو خدا کے جلال کے لیے ہو اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے۔ سب سے پہلی بات جو بزرگ پولس رسول کی خدمت اور زندگی سے ہمیں ملتی ہے روحانی چیزیں بونے کے حوالے سے، وہ ہے خوشخبری سنانا۔ خوشخبری سنانا۔
पहला करंथियुस के 9वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, अफसोस मुझ पर अगर मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। तो बुतप्रस्त कौमों के पास जाना, उनको बताना कि जो बुत हैं वो खुदा नहीं है, और वो कौन सा हंस के पौलुस रसूल की तालीमात को कबूल करते थे, उनको अपने देवी देवताओं पर और बुतों पर बड़ा नाज था। वो बुरा मनाते थे, वो एहतजाज करते थे, वो हंगामे खड़े करते थे, वो मुखालफत करते थे, वो मज़ामत करते थे जब उन्हें कहा जाता था कि आपके मंदिरों में जो पूजा पाठ हो रही है वो दुरुस्त नहीं है, और वो जिंदा खुदा की और उसके बेटे की खुशखबरी सुनाते थे। तो ये इतना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि वो खुदा का भेजा हुआ था, लिहाजा वो भी खुदावन यीशु मसीह की तरह एक बीज बोने वाला था। तो वो जहाँ कहीं भी गए, सताए भी गए, मुखालफत का भी सामना किया, अज़ारसानी का सामना किया, अदालतों का सामना किया, बैंत लगे, कोड़े लगे, और कई तरह के ख़तरों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उन्होंने खुशखबरी देना जारी रखा। सवाल पैदा होता है, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि कोई इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, और कई तरह की गंदी और नापाक आदात और ख्वाहिशात की जंजीरों में क्यों ना जकड़ा हुआ हो, वो खुद से अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता। खुदा का बेटा आ गया है ताकि वो अबलीस के कामों को मिटाए, और जो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से अबलीस के काम मिट जाएं, वो आज़ाद हो जाए, तो वो मसीह के कदमों में आ जाए, खुदा के बेटे को चूम ले, उस पर ईमान ले आए। तो खुदा का बेटा जिसने दावा किया जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम फिल हकीकत क्या हो जाओगे? आज़ाद हो जाओगे। तो लिहाजा जिस तरफ भी खुदा के रूह की हदायत से बुजुर्ग पौलुस रसूल ने रुख किया, वहां पर गैर कौमों और बुतप्रस्त कौमों के दरमियान जो नापाक अरवाह सादा अल्फाज में बदरूहों की इबादत, परस्तश, पूजा पाठ करती थीं, इस खुशखबरी के वसीले से, इसको कबूल करने के वसीले से, इस पर ईमान लाने के वसीले से उन्होंने भी ज़िंदगी पाली। तो ये वो रूहानी बीज है जो उसने बोया है। रोमियो का ख़त उसका पहला बाब अगर आप निकालें तो चंद आयात हम इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए पढ़ें तो हमें बरकत मिल सकती है। रोमियो के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से सुनिए खुदा के कलाम की तलावत। आए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकफ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी, मगर आज तक मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकदूर तैयार हूँ, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। यानी अंजील सुनाना, मुनादी करना, ढंडोरा पीटना के मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा। तो ये मुनादी जो है ढोल बजाकर ढंडोरा पीटने ऐलान करने के मुतरादिफ है कि गुनाहगारों, खुदावन के कदमों में तुम्हारे लिए आज़ादी है, उम्मीद है, रिहाई है, ताजगी है, नई जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है, तुम उसके पास आकर पा सकते हो। तो बुजुर्ग पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया को ये कहते हैं
کہ ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو انہوں نے صرف کرنتھس کے لیے نہیں بوئیں، فلپی کی کلیسیا کے لیے بھی بوئی ہیں، انہوں نے افسس کی کلیسیا کے لیے بھی بوئی ہیں، اور انہوں نے رومیوں کی کلیسیا کے لیے، تھسلونیکے کی کلیسیا کے لیے بھی بوئی ہیں۔ تو یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، بت پرست قوموں سے تعلق رکھنے والے، دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ جتنوں نے اس خوشخبری کو قبول کر لیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، انہوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا، انہوں نے توبہ کر کے بپتسمے لے لیے، پاک روح سے معمور ہو گئے، اور خداوند کے ساتھ راست باز ٹھہر کر زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ پہلی چیز ہے جو بیج کی مانند مسیح کی خوشخبری کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، یہ خوشخبری انہوں نے سنائی ہے۔ روحانی بیج انہوں نے بویا، اور خدا کا شکر ہو کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس بیج بونے کے نتیجے میں مجھے غیر قوموں میں کیا ملا ہے؟ کیا پڑھا بھی ہم نے؟ پھل ملا ہے۔ کیوں؟ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کھاٹے گا۔ انہوں نے خدا کے کلام کا، یعنی خدا کی سچائی کا بیج بویا، غیر قوموں میں اس نے بویا۔ جیسے خدا نے اسے ہدایت دی ویسے بویا، جیسے خدا نے اس کو حکمت دی، اس حکمت کا استعمال کر کے، جیسے خدا نے اس کو اختیار دیا عجیب کام، نشانات، معجزات کرنے کا، تو ان سارے وسائل کو استعمال کر کے اس نے روحانی چیز بوئی ہے، یعنی اس نے انسانوں کی نجات کے لیے انہیں نجات کا راستہ دکھایا ہے۔ آج کی دنیا میں ایک لفظ، ایک اصطلاح آپ سنتے ہیں، وہ ہے این جی او۔ این جی او کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ این جی او مخفف ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز۔ یہ ایسی سماجی بھلائی کے، انسانی بھلائی کے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں جو انسانوں کو آرام پہنچانے کے لیے، ان کو دکھوں سے رہائی دینے کے لیے، یا ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بستی میں نالیاں بنوا دینا اور اینٹیں لگوا سولنگ کروا دینی، کسی جگہ لیٹرین نہیں ہے لیٹرینیں بنوا دینی، کسی جگہ لوگ دور دراز سے گھڑے بھر بھر کے پانی لاتے ہیں، ہینڈ پمپ وہاں لگوا دیے، تو اس طرح کے کسی جگہ کوئی کلینک قائم کر دیا۔ یاد رکھیے جو این جی او کام کرتے ہیں وہ نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، لیکن آج سب کان کھول کر سن لے، اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کو نجات کا راستہ بتائیں، آپ کسی کو انجیل سنائیں، آپ کسی کو مسیح کی منادی کریں، جس کے بارے میں پالوس نے کہا تھا ہم اپنی منادی نہیں کرتے، ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، کہ اس کی منادی میں، اس کی خوشخبری میں، اس کی بشارت میں، اس کے پیغام میں انسانوں کو نجات دینے کی قدرت ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ لوکا کے انجیل کے 9 باب کی 25 آیت میں لکھی ہے۔ لوکا کے انجیل کے 9 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، آدمی ساری دنیا حاصل کر لے، اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ یہ این جی او والے لوگوں کو موٹر سائیکلیں لے دیں، کو کاریں لے دیں، کو گھر بنا دیں، نوکریاں دے دیں، سب کچھ کر دیں، اس کے باوجود بھی مرنے کے بعد انسان سیدھا دوزخ میں جائے تو روحانی چیزیں بونے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، کسی نہ کسی تک خدا کے بخشے ہوئے فضل اور دنائی سے ہم زندگی کا پیغام لے کر پہنچیں، بھلے وہ نامی مسیحی ہوں، بھلے وہ غیر مسیحی ہوں، جیسے خدا توفیق دے، جیسے خدا فضل دے۔ ان لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو راستہ دکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ جن کو ضرورت نہیں ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن خدا بڑا زبردست خدا ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے زور آور کو بھی کھینچ لیتا ہے۔
اگر سول جیسے مسیحیت کے جانی دشمن اور بدعتی مذہب یا فرقہ قرار دینے والے وہ مسیح کی قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے تھے، تو اس سے بڑا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا کام ہے بیج بونا، ہم میں سے کوئی بھی اگا نہیں سکتا ہے۔ بیج بونا ہمارا کام ہے، اگانے والی ذات آسمان پر تخت نشین ہے اور وہیں سے ساری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ خدا بوئے گئے بیج کو پانی دیتا ہے، خدا اس کو اگاتا ہے، خدا اس کو بڑھاتا ہے، اور خدا اس کو فصل کی مانند کاٹنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر خدا ان کے لوگ خوشی مناتے ہیں جب وہ بوئی گئی فصل کو کاٹتے ہیں۔ بزرگ پولس رسول بہت خوش تھے کہ ان کو غیر قوموں میں پھل ملا ہے، اور وہ کوئی تھوڑا بہت کہیں کہیں لگا ہوا پھل نہیں تھا، اتنی کلیسیاں ان کے وسیلے سے قائم ہوئیں، وہ رسول اعظم کہلانے لگے، ان کی خدمت کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کی طرف سے خوشخبری سنانے کے لیے بلائے اور بھیجے جانے کا نتیجہ ہے۔ تو ہم اپنی نہیں، ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوس کے 4 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس کے بعد یعقوب کے 3 باب کی 18ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ یعقوب کا عام خط جو عبرانیوں کے خط کے بعد ہے، 3 باب کی 18ویں آیت، ایک آیت صرف ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور صلح کروانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خوشخبری ہے، یا بزرگ پولس رسول کے پاس جو خوشخبری تھی، وہ صلح کی خوشخبری تھی، اور سب سے بڑی جو صلح جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ انسان اور خدا کی صلح۔ ہر گناہ گار انسان سے خدا کیا ہے؟ ناراض ہے۔ ہر گناہ گار اور متواتر گناہ کرنے والے شخص سے خدا کیا ہے؟ ناراض ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح درمیانی بنا کہ ناراض انسان کی آسمانی باپ کے ساتھ کیا کرا سکے؟ صلح کرا سکے، اس لیے وہ درمیانی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو نجات کا پیغام دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، منادی کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، راہ نجات کسی کو سمجھاتا ہے، بالفاظ دیگر وہ انسان کی خدا کے ساتھ کیا کرواتا ہے؟ صلح کرواتا ہے۔ تو صلح بھی کیا ہے؟ صلح بھی ایک بیج ہے۔ نہ صرف خدا کے ساتھ صلح کروانا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے، انسانوں کے درمیان صلح کرانا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں صلح پسند نہیں ہیں، صلح پسند نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی کے گھر میں جھگڑا کروا دیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ ہمارے پاس صلح کی خوشخبری ہے۔ پہلے انسان کی خدا کے ساتھ صلح ہو، اور پھر میں آج نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ میں کسی کے گھر میں جھگڑا نہیں کرواؤں گا، نہیں کرواؤں گا۔ ہم صلح کے ایلچی ہیں، ہم صلح کروانے والے ہیں، ہم کسی کا گھر برباد کرنے والے نہ ہوں، کسی کے اندر، کسی گھر میں، کلیسیا میں، خاندان میں، ادارے میں نفاق ڈالنے والے نہ ہوں، ہم منافق نہ ہوں، ہم جوڑنے والے ہوں، ہم صلح کروانے والے ہوں۔ صلح ایک بیج ہے۔ مسیح نے ہم گناہ گار انسانوں جن سے خدا ناراض تھا، مسیح نے ہماری خدا کے ساتھ صلح کروا دی، کیونکہ ہم اپنی کرنیوں کے اعتبار سے خدا کے دشمن تھے، خدا سے دور تھے، خدا کا غضب ہمارے اوپر تھا، ہم لعنت کے نیچے تھے نجات پانے سے پہلے۔ لیکن خداوند نے
दरमियानी बनकर नाराज़ खुदा के साथ हम गुनाहगार इंसानों का हाथ मिलवा दिया अपने बहाए हुए खून के वसीला से। तो हमारे पास जो खुशखबरी है वो अफरा तफरी फैलाने वाली नहीं है, उसमें मुताफ़क़त नहीं है, उसमें जुदाइयाँ और तरफ़रक़े और नफाक नहीं है। खुदा से भी सुलह, इंसानों के साथ भी सुलह। इस नए साल में कितना अच्छा हो कि हम में से हर एक साफ दिली से कह सके मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। नाराज़गियाँ दूर करना, खुदा सुलह का पैगाम देता है। सुलह का बीज बोइए, जहाँ पर बैठिए ऐब जोई मत करिए। हमारी भी ऐब जोई की जाएगी। सुलह के लिए कदम उठाइए, कोशिश कीजिए कि रूह की यगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। मियाँ बीवी के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, खिदमत गुजारों के दरमियान, बरादरी में कई दफ़ा लोग एक खून है लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। दूसरों को हंस हंस कर मिलेंगे, उनकी दावतें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने खून से बेगाना है। तो आपकी रास्तबाजी को कौन मानेगा? तो इसलिए रूहानी चीज़ें बोइए जिससे इज़्ज़त, बका और जलाल मिलेगा। मुसीबत और तंगी नहीं है, अज़ाब नहीं है, सज़ा नहीं है। बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को कहा कि हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोई। और मैं बता रहा हूँ कि जो पहली चीज़ उन्होंने बोई है और वो है खुशखबरी, मुनादी या खुदा का कलाम। मसीह ने इसी तलक से बेहतरीन तमसील बताई थी। एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। काश हम में से भी कोई निकले। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क़यादत की या लीडर्स की है। आज का खादम सहल पसंद है, वो घर से नहीं निकलता। घर छोड़ना पड़ता है, शहर छोड़ना पड़ता है, सूबा छोड़ना पड़ता है, मुल्क छोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं बीवी बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, कहीं कहीं जायदाद छोड़नी पड़ती है, कई जगह पर अच्छी भली नौकरी छोड़नी पड़ती है। जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द होने के लायक, तो खुशखबरी घर बैठे नहीं दी जा सकती। देखा तुम जाकर, दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं, तुम जाकर सारी खलक के सामने इंजील की बना दी। जाए बगैर कैसे होगा? चर्च में गा बजा के घर चले जाना, ये भी एक ज़िंदगी है जो आज के मसीही को गंवारा है। तो इसलिए रूहानी चीज़ें बोने के लिए उस शख्स की माना जिसके बारे में लिखा है एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। हमें निकलने की ज़रूरत है, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा हमें निकलने की तौफीक। मेरे साथी खादमों को न्यू चर्चेस प्लांट करने की ज़रूरत है। ये चर्च तामीर हो गया है, कलीसिया कायम हो गई है, नई जगहों पर जाकर चर्च प्लांटिंग करने की ज़रूरत है। जहाँ कलीसिया नहीं है वहाँ इसी टाइप की कलीसिया कायम करने की ज़रूरत है। नामुमकिन नहीं है, सिर्फ निकलना पड़ेगा, और निकलने की कीमत होती है अगर कोई चुका सके तो। दूसरी बात सब जानते हैं, लेकिन मैं याद दिलाऊंगा, दूसरा बोना है दुआ। वक्त बचाने की खातिर मैं ज़ुबानी बोलता हूँ, लेकिन 126 सबूर की 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है जो आंसुओं के साथ बोता है, जो आंसुओं के साथ बोता है, जो रोता हुआ जाता है, खुशी से पूले भर कर लाएगा। जिस खादम और खादमा और ईमानदार की आंखों में आंसू नहीं है, वो क्या बोएगा? वो क्या बोएगा? बोने की रिक्वायरमेंट है आंसू।
जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी से काटेगा। लिखा जो रोता हुआ जाता है। 126 सबूर की 5वीं आयत घर में जाके पढ़ लेना। जो रोता हुआ बोता है। इसीलिए इस पुलपट से कहा जाता है कि दुआया मीटिंग को भी कोई समझो कि खुदा की पोशाक के किनारे को छूने का, खुदा से कुव्वत और कुदरत लेने का, मुकाशवा लेने का, खुदा की आवाज़ सुनने का बहुत बड़ा ज़रिया है कि हम दुआ गो बने। हम दुआ गो बने। दुआया मीटिंग को एक ख़ास संडे से बढ़कर इबादत समझिए और खुदा के घर में आओ। शौक़ सबको है कि कलीसिया बढ़ जाए, तरक्की करे, मोजज़ात हों, अजीब काम हो, निशानात ज़ाहिर हों। सब ईमानदारों को ये शौक़ है। जहाँ वो थोड़ा बहुत देखते हैं फिर वो तालियां बजाते हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन आंसू बहाते वक्त आप कहाँ हैं? घुटने टेकते वक्त आप कहाँ हैं? रोज़ा रखते वक्त आप कहाँ हैं? तो रूहानी चीज़ें बोने के लिए एक तरफ है खुदा का कलाम लेकर निकलना, और दूसरी तरफ किसी ख़ानदान को बचाने के लिए, किसी फ़र्द को बचाने के लिए उसके पीछे गिरे औजारी करना, इंटरसेशन, शफाती दुआ करना, रात दिन दुआ करना, जब तक कि अगले शख्स को रूहुल कुदस कायल नहीं कर लेता, उसके हालात, उसकी जहनीत, उसकी सोच, उसका लाइफस्टाइल बदल नहीं जाता और वो शख्स सरेंडर नहीं कर देता, खुदा उनके स्पुर्द अपने आप को नहीं कर देता। उन्होंने फिलिप्पे की कलीसिया को भी कहा, कुलसे की कलीसिया को भी कहा, और बुजुर्ग पौलुस ने थस्सलुनीके की कलीसिया को भी कहा, करंथस की कलीसिया को भी कहा, हम रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। मैं जब कभी दुआ करता हूँ मैं तुम्हें अपनी दुआओं में याद करता हूँ। उसने कलीसिया को तालीम दी, बिला नागा सब मुकद्दसों के लिए क्या करो? दुआ करो। ये कुछ चंद आदमियों की ड्यूटी नहीं है कि कोई फ़ोन करके कह दे कि हमारे लिए दुआ करो, कोई चलते चलते रास्ते में कह दे कि बस जब भी दुआ करें। मैंने कई लोगों को कहा है, कईयों ने कहा भाई जी जब भी दुआ करें आपने मेरे लिए दुआ करनी है, तो मैंने उनको कहा मैंने नहीं करनी। क्यों? सारे जहान के लिए मैंने ही करनी। जब भी दुआ करें, हाँ मैं करूँगा जब मुझे खुदा का रूह हिदायत करे। मैं ये वादा नहीं करता, मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं कहूँगा मैं जब भी दुआ करूँगा तो मैं आपके लिए करूँगा। क्यों भैया, आपने क्या करना है? दुआ को छोटा काम है तो रूहानी जंग, इसलिए तो हर आदमी लड़ नहीं सकता है। तो एक है महज दुआ। दुआ के दो पहलू जो हैं वो याद रखिए। दुआ के साथ जो रोज़ा जुड़ा हुआ है दुआ की ताकत को बढ़ाता है। दुआ के साथ जो आंसू हैं वो खुदा की तवज्जो आपकी तरफ करवाते हैं। मैंने अपने लोगों का रोना, चलाना और कराहना देखा, इसलिए मैं उतरा हूँ कि मैं उनको मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाऊँ। और फिर बुजुर्ग मूसा को भेजा कि वो जाए फ़िरौन के पास खुदा का कलाम लेकर। जिन बहन भाइयों की ज़िंदगी में दुआ की कोई इतनी अहमियत नहीं है, इस साल कसद कर लो, इस साल फ़ैसला कर लो कि मैंने रूहानी ज़िंदगी में बढ़ने, तरक्की करने के लिए मैंने दुआ रोज़े का रास्ता इख्तियार करना है। मैंने आंसुओं के लिए, आंसुओं से पहले अपने लिए और फिर मैंने दूसरों के लिए बोना है। मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए बोना है। मैंने कलीसिया के लिए आंसुओं से बोना है। मैंने अपने वतन अज़ीज़ के लिए बोना है। मैंने हाकिमों के लिए, सियासी मैदान में हमारे मुल्क में बड़ा फतूर है, बड़ा फतूर है, तो हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। दुआ एक बहुत बड़ा बीज है जो हमें आंसुओं के साथ बोने की ज़रूरत है, और खुदा के वादे का यकीन करने की ज़रूरत है कि अगर हम आंसुओं के साथ बोएंगे तो हम रोते हुए जाएंगे, तो हम खुशी से पूले भर कर लाएंगे, यानी हमें कामयाबी मिलेगी, खुदा हमें फल देगा। अगर हमारा यकीन और ईमान खुदा के कलाम पर है तो फिर हम अपनी आँखों से नताइज देखेंगे। जो बीज हमने बोया है आंसुओं से हमने उसको क्या देना है?
पानी देना है, तब वो उगेगा, वो बढ़ेगा, वो फलदार होगा, वो खुदा के जलाल का बायस बनेगा। तीसरी बात, किरदार भी एक बहुत बड़ा बीज है, ज़िंदगी का नमूना। दुनिया में बहुत सारे लोग खुदा का कलाम सुनकर, खुशखबरी सुनकर ईमान लाए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलाम नहीं सुना लेकिन उन्होंने किसी की ज़िंदगी ऐसी देखी है, किरदार ऐसा देखा है कि किरदार जो है वो मकनातीस की तरह खींचता है दूसरों को अपनी तरफ। तो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने अपने किरदार का भी बीज बोया है, जिसके लिए उन्होंने शुरू से ये बात ठान ली थी। पहला तमोथियस के नाम ख़त निकालिए, उसका पहला बाब, तमोथियस को लिखा गया बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का पहला ख़त, पहला बाब, और उसकी पहले 12वीं आयत में पढ़ूंगा। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यीशु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला था, तो भी मुझ पर रहम हुआ इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे, और हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह में है बहुत ज़्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल ज़ाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की ज़िंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उसके लिए मैं नमूना बनूं। ये उसको शुरू से समझ आ गई थी इस बुज़ुर्ग को कि मैंने एक एग्जाम्पलरी लाइफ बसर करनी है। मैंने किसी को अंगुश नुमाई का मौका, मैंने किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। मैंने अपनी पोशाक की क्या करनी, हिफाजत करनी है, क्योंकि मेरी बुलाहट ये है कि जो मसीह के पास आएंगे मैं उनके लिए क्या बनूं, नमूना बनूं। तो ये बुलाहट मेरी और आपकी भी है कि हम एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी बसर करें, एक ऐसी नमूने वाली ज़िंदगी बसर करें, जिस तरह से दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल के जो मुखालफ थे वो ढूंढ रहे थे कि इसमें कोई कसूर ढूंढें ताकि इसको सजा दिलवाएं, तो लिखा है उनको कोई बात ही ना मिली उसमें से, दानियल में से। ऐसा मर्द ईमान, ऐसा खुदापरस्त शख्स था कि मुखालफ उसमें गुनाह ढूंढते हैं और उसको मिलते नहीं हैं, और उन्होंने किसी और तरीके उसकी दुआ नमाज के ज़रिए से उसको फंसाने की कोशिश की है। तो किरदार जो है उसके बारे में एक बड़ी कीमती आयत पढ़ी है। अमाल की किताब का 20 बाब निकालिए। अमाल की किताब के 20वें बाब में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का एक दावा है जो अगर हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं, अगर खुदा हमें तौफीक अता फरमाए। अमाल की किताब का 20वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच, तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफ़ा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी। यह है किरदार। मैंने तुम्हें सब बातें, यानी जो कलाम मैंने सुनाया, जो तालीम मैंने दी, मैंने खुद भी इस पर अमल करके तुम्हें क्या कर दिया है, मैंने दिखा दिया। देखो मैंने सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए। तो करके दिखाना। आसमान की बादशाही बातों पर माकूफ, कि हम कितनी अच्छी बहस कर लेते हैं, कितनी अच्छी हम रूहानी बातें कर लेते हैं, ये बातों पर मुनहसर नहीं है अमल। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, अमली ज़िंदगी कैसी है? क्या कलाम के मुताबिक हम जी रहे हैं, या कलाम की कोई दफ़ा हम पर लगती है, हम कसूरवार ठहरते हैं,
ہمارا دل ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، دوسرے لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس بات میں قصوروار ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ اس لیے کردار جو ہے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شاگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی، اور استاد نے کردار کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے دعویٰ کیا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ ایسا بے عیب، ایسا انوسینٹ معصوم جس کی ذات میں گناہ نہیں ہے، انسانی جامہ پہنا، ہمارے جیسا بدن رکھتے تھے تو بھی گناہ ان کی زندگی میں نہیں تھا، اور ہماری بلاہٹ یہ ہے، ہم اس کے شاگرد ہیں بپتسمہ لینے کے بعد، تو ہماری بلاہٹ یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کی مانند بنیں۔ اس کا مطلب ہے پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں، اپنا چال چلن درست رکھیں، ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے خدا کے نام کے خلاف کفر بکا جائے، کلیسیا کی بدنامی ہو، خدا کے کلام کی بدنامی ہو، روح القدس رنجیدہ ہو، اور بہت سارے انسان ہماری وجہ سے ٹھوکر کھا جائیں۔ میری پسندیدہ آیت لکھی ہے فلپیوں کے خط میں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ شوخ انسان گناہ کرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ آسانی سے گناہ نہیں کرتا ہے۔ خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ خدا سے ڈرنے کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہ نہ پوشیدگی میں کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کرتے ہیں، کیونکہ یہی تو فائدہ ہے خدا سے ڈرنے کا، کہ خدا کا خوف ہمیں بدی سے بچا کر رکھتا ہے۔ تو اپنا کردار ایسا رکھنا کہ لوگ ہمارے اندر خدا کی خوبیاں دیکھیں، لوگ ہمارے اندر مسیح کی شبیہ دیکھیں، اس کی شکل کا عکس دیکھیں، تو ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ کئی دفعہ لوگ آپ کا برا کردار دیکھ کے بھی کچھ نہیں کہیں گے، خاموش رہیں گے، اور کئی دفعہ لوگ آپ کا اچھا کردار دیکھ کر بھی کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کہیں گے، لیکن روح القدس اندر ہی اندر ان کو تبدیل کرے گا۔ غیر مسیحوں کی بڑے صغیر کی ہسٹری پڑھی جائے تو بہت سارے غیر مسیحی جو ہیں کسی مشنری کی پاک زندگی کو دیکھ کر، ثابت قدمی کو دیکھ کر، حلیمی کو دیکھ کر، اور خادمانہ روح کو دیکھ کر، کئی لوگ کلام سے ہٹ کر صرف کردار دیکھ کر وہ خداوند کے پاس آ گئے۔ انہوں نے اپنے مذہب چھوڑ دیے، خدا کے خادم بن گئے، اور مسیحیت کے دائی بن گئے، اس کے گواہ بن گئے۔ تو بہنوں بھائیوں، اپنا کردار درست رکھنا، کوشش کرنا کہ خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر بھی ہم عمل کر سکیں، روز دعائیں کرنا کہ خداوند میری کمزوریوں پر مجھے کیا دے، غلبہ دے، کوئی گناہ مجھے آسانی سے الجھا نہ لے، جو گناہ مجھے میری کمزوری ہیں تو مجھے اس پر غلبہ دے، بھلے وہ بری نظر ہے، بھلے وہ لالچ ہے، بھلے وہ شہوت پرستی ہے، بھلے وہ روپے پیسے کا لالچ ہے، یا غصہ ہے، سخت دلی ہے، کوئی گناہ بھی ہے۔ ہم سبوں کو اپنی ذات سے واقفیت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری سٹرینث کیا ہے، زور ہمارا کیا ہے، اور ہماری بشری کمزوریاں کیا ہیں، اور ہر کمزوری دوسرے کا دل دکھاتی ہے۔ میری کمزوری دوسرے کا دل دکھائے گی، دوسرے کی کمزوری میرا دل دکھائے گی۔ تو اگر ہم اپنی کمزوریاں کو کچھ چارہ ہی نہ کریں ان سے چھوٹنے کے لیے، تو پھر ہم اسی طرح سے قبر میں اتر جائیں گے، کامل ہم نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دعائیہ زندگی میں مضبوط بننے کی ضرورت ہے، روز کی روٹی کی طرح خدا سے اپنے لیے فضل لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پورے ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، ہم کاملیت کی طرف بڑھنے اور سفر جاری رکھنے کے لیے خدا سے ہمت اور طاقت مانگتے رہیں، تاکہ ایک بے عیب اور بے داغ زندگی بسر کر کے ہم خداوند کے جلال کے لیے اس دنیا میں جی سکیں۔ اس کے بعد چوتھی بات جو بونے کے حوالے سے ہے، وہ دوسرے
करंथस की कलीसिया को लिखे गए खत के 12वें बाब में लिखी है। दूसरा खत करंथस की कलीसिया के नाम और उसका 12वां बाब चंद आयत की तलावत मैं आपके सामने करता हूँ। 12वें बाब की 14वीं आयत से पढ़ता हूँ। देखो, ये तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे माल का नहीं बल्कि तुम्हारा ही ख्वाहा हूँ। क्योंकि लड़कों को माँ बाप के लिए जमा करना नहीं चाहिए बल्कि माँ बाप को लड़कों के लिए, और मैं तुम्हारी रूहों के वास्ते बहुत खुशी से खर्च करूँगा, बल्कि खुद भी किसके लिए खर्च हो जाएगा? तुम्हारी रूहों के लिए। इसका मतलब है रूहों के लिए कुछ खर्च करना, रुपया पैसा, हदिया जात, दैयकियाँ, नजराने खुदा के काम के लिए, ताकि उसके वसीले से रूहें जीतने पर ये रुपया पैसा सर्फ किया जा सके, रूहें बचाने के लिए हदिया जात इस्तेमाल किए जाएं। मैं तुम्हारे लिए लिखा खुशी से खर्च करूँगा, और खर्च की जो मेयार है बुज़ुर्ग पौलुस का वो ये है कि मैं ख़ुद भी खर्च हो जाऊँगा। यानी मैं तुम्हारी रूहें बचाने के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़े, अपना खून भी देना पड़े, तो फिलिप्पी की कलीसिया को कहा था मैं खुशी से दे दूँगा। आज कहीं कहीं ऐसे खादम मिलते हैं जो अपना मुफाद कुर्बान करेंगे, जो अपना फ़ायदा कुर्बान करेंगे दूसरे के फ़ायदे के लिए। दूसरों पर खर्च करना सीखिए। आसमान की बात सही बातों पर माकूफ नहीं है। देना भी एक बीज है, लिखा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। पौलुस रसूल कहते हैं मैं खुशी से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी रूहों के लिए मैं खर्च करूँगा। जिन लोगों को बड़े सगीर की मसीही तारीख की थोड़ी बहुत पहचान है, वो इस बात को समझेंगे कि 200 साल तक मिशनरियों ने कितना पैसा हमारे ऊपर लगाया। अपने अच्छे मुल्क छोड़कर बड़े सगीर में वो आए। यहाँ का मौसम, यहाँ के हालात, यहाँ के लोग बहुत मुश्किल उन्होंने सही हैं। कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी नौजवान कुंवारी लड़कियां मिशनरी बनकर आई हैं, इधर बूढ़ी होकर मर गई हैं, हमारे लिए खर्च हो गए, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में एक मजबूत कलीसिया कायम है। इसमें हमारी को बड़ी मेहनत नहीं है, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का बीज, अपने जिस्मानी दुख सहने का बीज, अपने आंसुओं का बीज इंग्लिस्तान से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से फ़ंड इकट्ठे कर कर यहाँ स्कूल कायम कर दिए, कॉलेजेस कायम कर दिए, हस्पताल कायम कर दिए, आलीशान चर्च बिल्डिंग्स बना दी, बोर्डिंग हाउस कायम कर दिए, तरबियती इदारे कायम कर लिए कि हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। कोई हमारे लिए खर्च हुआ है, कोई हमारे लिए खर्च हुआ है। मसीहत के फैलाव में ज़िला सियालकोट का बड़ा दखल है, और सियालकोट में स्कॉटलैंड के एक मिशनरी आए थे। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी, 1856 की बात है, और 57 आते ही जब गदर हुआ, जिसे जंग आज़ादी कहते हैं 1857 की, और उसमें जेल से एक पठान हुरमत खान के नाम से निकला था, उसके हाथ में खंजर था। दिन दहाड़े मिशनरी को, उसकी बीवी को, उसके बच्चे को खंजरों के वार से करके 1 साल हुआ था शादी को। आज की कलीसिया का क़याम आसानी से नहीं हुआ, बहुतों की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं।
जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम थॉमस हंटर है। कभी सियालकोट जाएं तो उनके नाम से चर्च है क्रिश्चियन टाउन में। बहुत सारे और लोगों की मैं आपको बता सकता हूँ। अपना आप दे दिया। बुजुर्ग पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रूहों के लिए, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारे से पैसे नहीं बटोरूंगा, मैं तुम्हारे कपड़े का लालची नहीं हूँ, ना तुम्हारे सोने चांदी का, मैं खुद तुम्हारे लिए खर्च करूँगा। यहाँ तक मैं खुद भी खर्च हो जाऊँगा। काहे के लिए? तुम्हारी रूहों के लिए। तुम्हारी रूह नजात पाए, कोई रह ना जाए, आसमान पर जाए, हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर लें, तो मैं तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊँगा। तो लिहाजा खर्च करना ये भी बोने के मुतरादिफ है। इसलिए कि दूसरे करंथियों के 9वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। जिसने बहुत बखेरा बोया उसका कुछ कम ना निकला। खुदा बोने वाले को लिखा बीज मुहैया करता है। अगर खुदा ने हमें मुहैया किया हम ना बोएं तो फिर हम कंजूस और बखील रहेंगे, दरेक करने वाले रहेंगे, नाफरमान रहेंगे। लेकिन अगर हम समझें कि देना भी, गिविंग इज़ आल्सो अ सीड, देना भी एक बीज है। थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, ज़्यादा बोएंगे तो हम ज़्यादा काटेंगे। तो देना हमें सीखना है। देने वाला शख्स गरीब नहीं रह सकता। देने वाला शख्स कभी मुताज नहीं रह सकता, ना ख़ानदान, ना शख्स, ना कलीसिया। जिन्होंने देना सीख लिया है, ये खुदा का असूल है ना, जिन्होंने सादा से जुमले में कह दिया, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये नहीं कि जितना तुम दोगे उतना दिया जाएगा। तुम्हारे पलड़े में नाप नाप कर, दाब दाब कर देंगे, यानी जितना आप देंगे उससे कितने ज़्यादा। हमारे एक बुज़ुर्ग खादम है, आजकल इंग्लिस्तान में है, बुज़ुर्ग हो गए हैं, कोई 90 साल के। वो कहते कि हम खुदा को चम्मच भर के दें तो खुदा बेलचा भर के देते हैं। कई साल पहले उन्होंने चर्च में कहा, मैं सोचता रहा, मैंने इन्होंने कितनी गहरी बात कर दी है। हम थोड़ा देते हैं, खुदा इतना देता है। और मैं इसके साथ ये नसीहत भी करना चाहता हूँ, कभी भी लालच से देने का बीज ना बोएं। कई लोगों की आदत होती, किसी को 1000 रुपया पकड़ा दिया, ये मेरा बीज है, इस लालच से कि खुदा मुझे। लालच की तालीम मैं नहीं दे रहा, मैं खुदा के कलाम की तालीम दे रहा। बोना हमें, आगे खुदा जैसे भी उसको लुटाएगा ये उसकी शान है, ये उसकी मर्ज़ी है, लालच की बुनियाद पे नहीं है। खुदा के साथ कोई शख्स कारोबार नहीं कर सकता। कई खादम भी ये सिखाते हैं कि आप इतना दें तो खुदा आपको इतना दे देगा। मैं नहीं सिखाता हूँ। आप खुदा की मोहब्बत में, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी में दें, नताइज खुदा पर छोड़ दें। खुदा कहाँ से देता है, कैसे देता है, कितना देता है, ये उसका फ़ैसला है। ये इसमें लालच का कोई दखल नहीं है। और 112 ज़बूर में लिखा है, उसने बखेरा, उसने कंगालों को दिया। करंथियों के खात में लिखा, उन्होंने मुताजों को दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कंगाल होंगे, बहुत सारे मुताज होंगे। गैर मसीही हों उनको भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी मोहब्बत महदूद नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम अहले ईमान के साथ ही नेकी करें। जो मुताज है, जो खुदा आपसे मुलवाता है, जहाँ तक मुमकिन है, जहाँ तक मुमकिन है हम बखेरने की कोशिश करें, बीज बोने की कोशिश करें। खुदा के फजल से उगेगा तो उसका फल भी हम काट सकेंगे, जो खुदा के जलाल का बायस बन सकेगा। फिर एक और बीज है, वो है समझाने का। कई लोग जो हैं वो भले अपने आप को कितना दना समझे, हरकतें उनकी नादानों वाली होती हैं। तो नादानों को क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ता है। तो बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ये काम भी करते थे, इसलिए उन्होंने करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए
انہوں نے کہا، دوسرا خط ہے 5ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کا خوف جان کر آدمیوں کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھاتے ہیں۔ ہمیں سے کبھی زندگی میں کسی کو ضرورت پڑی ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے کہ نہیں پڑی کبھی؟ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آگے بتائیں، صرف میں سمجھانے کی، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، کسی کا یہ تجربہ ہے کہ میری زندگی کے ایک ایسے موڑ پر فلاں شخص نے مجھے یہ سمجھایا جس سے میں بڑے نقصان سے بچ گیا؟ ایسا ممکن ہے؟ تو بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم خدمت ساتھیوں، کسی نادان کو سمجھانا جو ہے وہ بھی اس کو نقصان سے بچانے کے مترادف ہے۔ یہ بھی ایک بیج ہے کہ آپ کسی کو نادانی سے چلتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سمجھائیں، اگر وہ سمجھ آئے تو وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ مغرور ہو، متکبر ہو، گردن کشی کرے تو وہ ناگہاں برباد کیا جائے گا، پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ فعل خدا کی کتاب میں راست بازی شمار ہوگا۔ تو سمجھانا بھی ایک بیج ہے، اور پولس کے سارے خطوط جو 13 انہوں نے لکھے ہیں، آپ ان کو پڑھیے تو یہ ان کی خدمت کا ایک بڑا حصہ تھا کہ وہ کم ہمتوں کو دلاسا دیتے، بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاتے۔ تھسلنیکی کی کلیسیا کو لکھے گئے پہلے خط کے 2 باب کی 11ویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں جا کے۔ اور پھر چھٹا طریقہ یہ ہے کسی کو نصیحت کرنا، اور نصیحت عام طور پر بزرگ کرتے ہیں، تجربہ کار بچے نہیں نصیحت کر سکتے۔ نصیحت وہ کرے گا جو ایک سفر طے کر چکا ہوا ہے، جو سال خوردہ ہے، جو شاید زندگی کی غلطیاں کر کے کچھ اس نے سبق سیکھا ہے، تو وہ دوسرے کو نصیحت کرتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام نہ کرنا، میں یہ کر کے میں یہ دکھ اٹھا چکا ہوں، میں یہ تکلیف اٹھا چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اٹھائیں۔ اور پولس رسول کی زندگی میں نصیحت کرنا ایک بڑا نمایاں ان کی خدمت کا پہلو تھا، یہاں تک کہ حاکموں کے سامنے وہ حاکموں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حاکم کہہ رہا ہے کہ تو تھوڑی سی نصیحت سے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ تو نصیحت جو ہوتی ہے یہ اگر کوئی مان لے، بہت بڑے نقصان سے، ہلاکت سے، ذلت سے، مصیبت سے وہ بچ سکتا ہے۔ تو نصیحت بھی ایک بہت بڑا بیج ہے، روحانی چیز ہے جو ہم بو سکتے ہیں۔ جو کلیسیا کے اندر جو بزرگ بہنیں ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ نوجوان بیٹیوں کو سمجھائیں، جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کو سمجھائیں خاندانی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے، سسرال کے ساتھ کیسے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے۔ بزرگ بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ انہوں نے یہ سارا سفر طے کر لیا ہوتا ہے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو بزرگ مرد حضرات ہیں اور ان کے پاس بھی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے، تو وہ اس تجربے کی بنا پر وہ کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ کوئی قبول کر لے تو تب اس کا فائدہ ہے، نہ کرے تو وہ کل کو عدالت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، میری تو کسی نے کریکشن ہی نہیں کی تھی، اصلاح ہی نہیں کی تھی، تو میں تو نادانی میں جو کچھ کرتا رہا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے، نصیحت سے آپ کسی کو خودکشی سے بچا سکتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں کے لیے خدا نے استعمال کیا جو خودکشی کرنے پہ تلے ہوئے تھے، میں نے بٹھا کے سمجھایا، نصیحت کی، سمجھایا۔ خدا کا شکر آج زندہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا بیج ہے کہ جو دنائی، جو ایک ایکسپیرینس لائف کا، اپنے ساتھ چلنے کا خداوند نے آپ کو دیا ہے، آپ اس توڑے کو، اس برکت کو، اس نعمت کو استعمال کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ روحانی چیز ہے جو ان کلیسیاؤں میں بیج کی طرح بزرگ پولس رسول نے بوئی تھی۔ اور وہ اعمال کی کتاب کے 26 باب کی 20ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کی معافت کیا کریں،
फल आए। ये मैं गैर कौमों को समझाता रहा और कोई गैर कौमों में इसको समझा उसकी बात को? अगर ना समझता तो गैर कौमों में कलीसियाँ कैसे कायम होती? तो बहुत सारे लोग बुज़ुर्ग पौलुस रसूल के वसीले से खुदा की इलाही रज़ा को समझ के दिलासा देते थे, समझाते थे, नसीहत करते थे। और फिर सातवीं बात है तालीम देना। तालीम देना, रास्ता दिखाना है। कोई बिदती तालीम मानता है, कोई झूठी तालीम मानता है, कोई सच्चाई से बहुत दूर है, वो झूठ को सच्चाई समझता है। तो तालीम जो है वो एक रास्ता दिखाने के मुतरादिफ है कि हम खुदा तक पहुंचने का रास्ता दिखाएं। आपको याद रहना चाहिए कि जब खुदा ने अरशाद आज़म दिया ये कहकर कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और आगे लिखा उनको तालीम दो। उनको तालीम दो कि वो उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें क्या दिया है, हुक्म। और कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि तालीम देना किसी मुबशरा या पास्टर का ही काम है। जितनी हमें समझ है, नौजवान लड़के अपने क्लास फेलोज़ को तालीम दे सकते हैं, जितनी आपको समझ है। जितनी नहीं है किसी और से पूछिए, मुतालिया कीजिए, तहकीक कीजिए। एक आम ईमानदार भी दूसरे को बिठा के समझा सकता है जितनी उसको समझ है, जितनी उसने तालीम पाई है। इसलिए बाइबल स्टडी में आओ, तालीम हासिल करो, तो फिर दो लोगों को तालीम। बहुत सारे लोगों को तो शौक़ ही नहीं है खुदा का कलाम सीखने का। बाइबल स्टडी तो उनके लिए इस कलीसिया में कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसलिए जब तक हम सीखते नहीं हैं हम सिखा भी नहीं सकते हैं। हम तालीम भी देकर एक बीज बो सकते हैं। यहाँ कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिनको खुदावन के पास लाने में हम खादमों की कोई मेहनत नहीं है। वो ख़ुद बताएंगे कि फ़लाँ बहन हमारे घर आई थी, फ़लाँ शख्स ने हमें घर में आके ये बताया, ये सिखाया, ये समझाया। उनका ज़हन खुदावन ने खोल दिया रूहुल कुद्दस के वसीले से, उन्होंने खुदा का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो हम कलाम हमें इजाज़त देते हैं, हम एक दूसरे को तालीम दे सकते हैं, हम एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। ये सिर्फ़ कोई किसी बिशप या पास्टर पादरी वगैरह का काम थोड़ी है। वो तो चलो कुल वक़्त इस काम को करने के लिए चुने हैं, वो ममसू हैं, खुदा के इरादे के मुआफ़िक बुलाए गए हैं। लेकिन हर ईमानदार ये काम कर सकता है। और फिर एक और बड़ा काम है, वो है गवाही देना। गवाही भी ज़बरदस्त खिदमत है। कभी लोग अच्छा कलाम नहीं सुना सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो काम हुआ है, लिखा है जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है अपने अंदर क्या रखता है, गवाही रखता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कोई वाज नहीं कर सकते, कोई बाइबल स्टडी नहीं करवा सकते, भाई जो कुछ हमारी ज़िंदगी में मसीह ने किया है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी बदली है, हम किसी को नहीं बता सकते कि मैं पुरानी ज़िंदगी में कैसी थी या कैसा था, और जब से मसीह मेरी ज़िंदगी में आया तो क्या क्या तब्दीलियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, ये आप किसी को बता सकते हैं। सामरी औरत की गवाही देने से को मुतासर हुआ था कि नहीं? लिखा बतेरे सामरी उसके कहने से मसीह पर क्या ले आए, ईमान ले आए। तो गवाही बहुत बड़ा ज़रिया है लोगों तक खुदा की आवाज़, खुदा की मर्ज़ी पहचानने का। और मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ कि कईयों की गवाही इतनी मुअस्सर होती है कि वो कलाम ना भी सुनाएं तो अपनी ज़िंदगी की तब्दील शुदा गवाही बता दें कि मैं कैसे खुदा उनके पास आया। तो कई लोग सिर्फ़ उनकी गवाही सुनकर वो अपनी ज़िंदगी खुदा उनके सुपुर्द कर देते हैं, कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो गवाही भी एक बहुत बड़ा बीज है। हर सच्चा मसीही मसीह का गवाह है। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक तो मेरे क्या होगे, गवाह होगे। तो इसलिए हम गवाही का बीज बो सकते हैं। तो गवाही का बीज बोइए, फिक्र न करिए, फौरी तौर पर नहीं उगा। तो कोई भी बीज आप बोते हैं, फिक्र न करें कि फौरी तौर पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दिया।
लिखा मेरा कलाम बे अंजाम वापस एक दिन उगेगा, एक दिन उगेगा और आप कहेंगे कि ये वो बोया हुआ कलाम है। शायद 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं। उगाना हमारा काम नहीं है, बोना हमारा काम है। उगाने वाला आसमान पर तख्त नशीन है, वो इस काम को करेगा। फिर नेकी करना, अभी हमने पढ़ा गलतियों के खत में, हम नेक काम करने में हिम्मत, अगर हम बेदिल ना होंगे तो वक़्त पर। नेकी क्या होती है? कोई ऐसा काम जिससे दूसरे को फ़ायदा हो। सादा लफ्ज़ों में नेकी ये होती है, कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरे को फ़ायदा हो, उसका भला हो, उसके लिए कोई आसानी पैदा हो जाए, ये नेकी है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। कई दफ़ा आप किसी के साथ नेकी करते हैं, वो उसकी कुछ कदर नहीं करता, तो इंसान का दिल टूट जाता है। वो कहता है आज ना मैंने नहीं इसकी मदद कर दी, ये नाशुक्र है। हिम्मत हार देते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें। आपका बोया हुआ बीज, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी सरमायाकारी या आपकी गिविंग देना जो है, अगर अगला शख्स शुक्रगुजार नहीं है तो परवाह ना करें, आप खुदावंद की फरमाबरदारी में दे रहे हैं। आप इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अक्सर नेक लोग जो हैं उनका दिल टूट जाता है। किसी को आप अपना पेट काट कर भी दे दें, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों में मैंने देखा है, कई गरीब रिश्तेदार समझते हैं कि अमीर रिश्तेदारों का फ़र्ज़ है कि हमारी मदद करें। वो आप कुछ भी कर लें, वो थैंक यू तक नहीं कहेंगे। फिर क्या होगा? हमारा दिल टूट जाएगा, हम कहेंगे भैया आगे से मैंने नहीं इनको कुछ भी दिया। लेकिन कलाम ये कहता है कि हम नेकी करने में हिम्मत नहीं हारेंगे। एक वक्त है, बोया हुआ क्या करेंगे? हम काटेंगे। ये खुदा की ज़ुबान है, खुदा का वादा है जो सादिकुल कौल है। और इन सारी बातों से बढ़कर जो निचोड़ है, याद रखो, मोहब्बत से बड़ा बीज कोई नहीं है दुनिया में, ना किसी मज़हब में है, ना दुनिया के किसी अखलाकी तालीम में। मोहब्बत से बड़ा। शो योर कंसर्न एंड लव नो मैटर हाउ लिटिल इट कुड बी। मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत सब चीज़ों में अफजल है। सबसे ताकतवर चीज़ जो है ये मोहब्बत है, जो खींचती इंसान को। मसीह की कफ़ारे की मोहब्बत ही है जिसने हम गुनाहगारों को अपनी तरफ खींचा है, और हमने गुनाह छोड़कर अपना आप उसके हवाले कर दिया और उसकी खून की धारा के नीचे आ गए। और बुज़ुर्ग पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया से कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुमसे ज़्यादा मोहब्बत रखूं तो क्या तुम मुझसे कम मोहब्बत रखोगे? तो इसका मतलब है कि मोहब्बत से बड़ा बीज कम से कम मेरी दानिश में तो नहीं। कभी बो के देखा? किसी ने मोहब्बत का बीज बो के देखा? कुछ के नताइज देखे? जिन्होंने नहीं बोया इस नए साल में बो। किसी को थोड़ी सी मोहब्बत दिखाएं, दुआ करें खुदा से, हिकमत मांगें, कहाँ कैसे मैं मोहब्बत ज़ाहिर कर सकती हूँ, मैं मोहब्बत ज़ाहिर कर सकती हूँ। ये मोहब्बत जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो अगापे मोहब्बत है, पाकीज़ा मोहब्बत, आसमान से रूहुल कुद्स के वसीले से जो इंसान के दिल में डाली जाती है, जिसे अगापे मोहब्बत कहते हैं। जिसकी सिफ़त ये है, ये वो मोहब्बत होती है जो कुर्बानी देने वाली होती है, जो अपना फ़ायदा नहीं ढूंढती, वो किसी का भला करती है, वो किसी को फ़ायदा
पहुंचाने के लिए तड़पती है, और जब किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो उसका दिल खुश हो जाता है। ये मोहब्बत किसी न किसी के सामने जहर कीजिए। मुमकिन है अब नया साल गुज़रा है, बड़ा दिन गुज़रा है, कलीसिया में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किसी न किसी तरह किसी को कोई तोहफ़ा दिया होगा, को केक ले गए होंगे, किसी के घर को फ्रूट ले गए होंगे, किसी और तरीके से किया होगा। इफ़ यू हैव फेल्ड, अगर आप नए साल क्रिसमस पे ऐसा नहीं कर सके, डू इट नाउ। स्टिल वी हैव अ होल ईयर अहेड ऑफ अस। पूरा साल हमारे पास है। कितना भी छोटा सा इशारा क्यों ना हो, किसी न किसी तौर से खुदा का यकीन करें, खुदा के खादम का यकीन करें जो आपको कह रहा है कि मोहब्बत से बड़ा बीज कोई नहीं है। किसी जगह बो कर देखिए। मैं नहीं वो उगाने वाला, कोई आप नहीं उगाने वाले। जो आप बोएंगे ना उगा तो तब कहना खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है। जब उस पर ईमान रख कर उसकी फरमाबरदारी में आप ये बीज बोएंगे, जिस्म के लिए बोएंगे, हलाकत की फसल काटते जाएंगे। पौलुस की तरह इस साल ये कलीसिया और वो तमाम लोग जो ऑनलाइन इस सर्विस में शरीक हैं, रूहानी चीज़ें बोएं, रूहानी चीज़ें बोएं, जिनमें खुदा के कलाम का बीज बोना, बशारत देना, मुनादी करना, खुशखबरी सुनाना, आंसुओं से दुआ करना, गवाही देना खुदा के फजल की, बख्शिशों की, किरदार अपना दुरुस्त रखना। किसी पे कुछ 4 पैसे खर्च होते हैं तो होने दो, मत जमा करने की आदत छोड़ दें। बड़े बदनसीब हैं जो रुपया पैसा जमा करके इधर ही छोड़ जाते हैं, ना खुद उस रुपये पैसे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, ना किसी की जेब में डालते हैं ज़रूरतमंद की। मोहताजों को दें। गरीब गुरबा, मैं सुबह ही पढ़ रहा था, मसीह ने कहा गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे आगे। पता है आपको क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? तुम जब चाहो उनके साथ नेकी। फिर सुनिए, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे, तुम जब चाहो उनके साथ नेकी। तो इस साल में हम जब चाहें हम उनके साथ कर सकते, इस हफ्ते में कर सकते, इस महीने में कर सकते हैं। ज़हन में बैठा लें, अगर खुदा तौफीक दे, इस साल मैंने रूहानी चीज़ें बोनी, मैंने उगने के लिए खुदा पर भरोसा करना है। खुदा करेगा, अपने कलाम को पूरा करेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमने पुरानी ज़िंदगी में, मुझे अपनी ज़िंदगी पे शर्म आती है, आप में से बहुतों को भी आती होगी, कि पुरानी ज़िंदगी में हमने कितना कुछ ऐसा बोया जो नहीं बोना चाहिए था, नहीं बोना चाहिए। उससे में फ़ायदा कोई नहीं हुआ। जितना लॉस हुआ, जितना नुकसान हुआ, अपनी अपनी ज़ात में हमें उसका पता है। लेकिन इस साल के आगाज़ में बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की तरह कोई ना कोई रूहानी चीज़ बोने का फ़ैसला कीजिए। खुदा पर इन्हिसार कीजिए। संजीदा बनिए, मुखलिस बनिए, सच्चे बने, किसी के लिए आंसू बहाएं। एवेंजलिज्म, बशारत, रूहें जीतना। कितने हमारे गलियों में नशेबाज लड़के, ऐसे ज़िंदा लाशें घूम रही हैं, हम हंस के पास से गुजर जाते हैं। इस कलीसिया में कितने बीमार हैं, इतनी हमने दुआएं कर छोड़ी, अभी तक उन्होंने शफा नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि वो शफा नहीं पाएंगे, इधर आंसुओं की कमी और क्या है। इसलिए लिखा, अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदा किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है, वो चुनाव का मौका हमें देता है।
ہم چاہیں تو جتنی زندگی رہ گئی اپنے جسم کے لیے اپنے لیے بوتے رہیں، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ ہم چاہیں تو خود انکار بنیں، ہم چاہیں تو قربانی دینے والے بنیں، ہم چاہیں تو اپنے ہی حال پر نہیں دوسروں کے احوال پر بھی ہم غور کریں، ہم چاہیں تو ہم ترس اور ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اپنی خوشیوں ہی کے طالب نہ ہوں بلکہ کسی اور کو بھی خوشی دیں۔ آئیں اپنے سروں کو خدا کی حضوری میں جھکائیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے، روح مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ ایک نبی کی طرح، آپ ایک فرشتے کی طرح، آپ مسیح مصلوب کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر ہم خداوند کی آواز سن کر اس پر لبیک کہیں، اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے ہم اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں۔ باقی کا کام وہ کرے گا، وہ بونے والے کو بیج دیتا ہے، بیج وہ مہیا کرے گا، اگائے گا وہ، بڑھائے گا وہ، پکائے گا وہ، آپ کو اور مجھے موقع دے گا کہ ہم درانتی لگائیں اور ہم اس پھل کو بٹور لیں جس کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے اس قدوس خدا کے جو ہماری روحوں کا خالق ہے۔ اگر کسی کو اس حوالے سے دعا کی ضرورت ہے، کسی نے سن کر کوئی اپنے اندر کو فیصلہ کیا ہو اور وہ اپنے آپ کو اس کلام کے تابع کرنا چاہتا ہو، میری خوش نصیبی ہوگی آپ کے لیے دعا کر کے۔ اپنے لیے تو میں کر ہی رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ایک معجزہ اس سال ہو اس کلیسیا میں کہ ہر ایک ایماندار روحانی چیزیں بونے کی کوشش میں لگا رہے۔ تھوڑا بو سکتے ہیں، بہت بو سکتے ہیں، جو توفیق خدا نے دی ہے اس کے مطابق نیکی کریں، بھلائی کریں، کسی کو تعمیر کریں، کسی کی زندگی بنائیں، کسی کی محتاجی دور کریں، کسی کو حوصلہ دیں، کسی کو تسلی دیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا کسی کو پیار دکھائیں، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا کسی کو اس کی عزت کریے، کسی کو کوئی مہمان نوازی بھی ایک بہت بڑا بیج ہے، کسی کو کھانے پہ گھر میں بلاؤ اور اس کو احساس دلاؤ کہ آپ مسیح میں ہماری بہن ہیں، بھائی ہیں اور آپ بدن کا حصہ ہیں، خاندان کا حصہ ہے۔ کسی غریب بچے کی فیس دے دو، کسی گھر میں کسی کو راشن دے دو، کبھی خدا توفیق دے، 4 پیسے خدا ہمیں دے دے۔ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بزرگ پولس جیسے بڑے خادم تو نہیں ہیں لیکن ہم چھوٹے چھوٹے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہم بھی ایسے بزرگوں سے جنہوں نے خداوند کا نام لے کر کلام کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کا نمونہ چھوڑا، جنہیں روح القدس نے تعلیم دینے کے لیے استعمال کیا، جن کی تعلیم آج ہم سن رہے ہیں، ہم ان کی تعلیم کو اپنا لیں گے، ان جیسے ایماندار بن جائیں گے، اس جیسا فضل ہم پر انڈیلا جائے گا اور مسا ہمیں ملے گا، خدا کی الہی ہدایت ہمیں ملے گی، رویا اور مکاشفہ ہمیں ملے گا، اسائنمنٹ خدا سے کام ہمیں ملے گا، خدا ہی ہمیں اختیار دے گا، خدا ہمیں وسائل دے گا اور ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ شابارا شاٹارا شکاتارا سامانا۔ سب 1 منٹ کے لیے صرف اپنے دل میں دعا کریں، جتنے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، 1 منٹ کے لیے just say whatever you want to say to your heavenly Father. ہمارے باپ، ہم کمزور انسان تیرے فضل کے تخت کے سامنے سنجیدگی سے آسب کھڑے، اس کلام کو حلیمی سے قبول کرتے اور کلام سن کر وقتی طور پر متاثر ہو کر ہی نہیں جانا چاہتے بلکہ اپنے دلوں میں اچھی زمین میں
इस बीज को ले लेते हैं और हम तो गवारा नहीं करते कि ये 30 गुना फल लाए, हम चाहते हैं ये 100 गुना फल लाए। तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। सुने हुए कलाम पर दिल लगाकर गौर करने में हमारी मदद फरमा, हमारी मदद फरमा। हमें ख़ानदान की हैसियत और सूरत बख्शने के लिए, अपने इलाही ख़ानदान में हमें शामिल कर लेने के लिए, कलीसिया में हमें शामिल कर लेने के लिए, मुफीद तालीम हमें देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए, हमारा शकीन अबरा दाबरा कुतुश तबारकीन अलमहान खुदा तरकामीन। खुदा बाप हमारी कमज़ोरियों पर हमें गलबा दे, किसी के लिए नफ़रत कदूरत कीना हमारे दिलों में ना रहे। खुदावन साफ दिली के साथ हम तेरे साथ और इंसानों के साथ जी सकें, ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी में निखार आए, हमारी दुआओं में असर पैदा हो जाए, पाक रूह का मसा हम पर ठहर जाए और खुदावन हम तेरी पूरी खुशी से मामूर हो जाएं। हमारी सुन ले, हम तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सब खड़े रहें, क्वायर आए, गीत हमने गाने, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, सब गाएं। और इसी गीत गाने के बाद इबादत हम बर्खास्त करेंगे और सबके सब जो पैदल चलकर जा सकते हैं, और आप मेथोडिस्ट चर्च चले जाइए, वहाँ खाना तैयार होगा, सारे इंतज़ामात हैं। और हम वहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएंगे, बामी और रफ़ाकत शराकत के लिए भी हम थोड़ा वक्त गुजारेंगे। जो मुकामी लोग हैं, कोई बाइबल वगैरह अपने इधर छोड़ के जाना चाहता है, इधर छोड़ दें, वापसी पे ले लें। जो घर छोड़ के फिर वहाँ जाना चाहता है, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। आज़ादी से अच्छा वक्त रफ़ाकत शराकत का गुजारें एक दूसरे के साथ। हालेलुया। कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है चश्मा मेरा,
بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تجھ سے شفا ملی، تجھ سے فتح ملی، تجھ سے شفا ملی، تجھ سے فتح ملی، تجھ سے راحت ملی، تجھ سے برکت ملی، تجھ سے راحت ملی، تجھ سے برکت ملی، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے، تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیارے خدا باپ، آج کی صبح کے لیے بلکہ دوپہر کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان گھڑیوں کے لیے جو تیری حضوری میں گزری ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تمام مقدسین کے لیے، اس گلہ خانہ کی ایک ایک بھیڑ اور ایک ایک برے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آج صبح جو کلام کا بیج ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے، وہ ابلیس چرا نہ لے، بلکہ وہ کہیں 30 اور کہیں 60 اور کہیں 100 گنا پھل لائے خدا، جس سے تیرا جلال ظاہر ہو خداوند۔ اپنے بچوں کو اسی خوشی، اسی اطمینان میں اور خداوند پاک خدا اسی برکت کے ساتھ سلامتی سے رخصت کر، اور خداوند جب ہم کھانے کی ضیافت پہ جمع ہوں تو ہمارا مل بیٹھنا ایک دوسرے کے لیے برکت اور خوشی کا اور تیرے جلال کا باعث ٹھہرے۔ آج کی قربانی تیری بارگاہ الہی میں قبول ہو، اور خداوند تیرا آسمان کھلا رہے اور تیرے بچے تجھ میں شاد رہیں، تیرا اطمینان دلوں پر رہے، تیری تسلی روحوں پر ٹھہری رہے، اور خداوند تیری خوشی ہمارے چہروں سے چھلکتی رہے۔ ہم تیرا شکر کرتے اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، ان ہدیہ جات پر، نذرانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور آج صبح ہم اس بات کا اعتراف، اقرار کرتے ہیں کہ جتنی برکت تو نے اس کلیسیا کو دی ہے، سارا جلال تیرے نام کو، ہم تجھے مبارک کہتے اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ کھڑے کھڑے دو ایک باتیں غور سے سن لیجئے۔ جی پلیز۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، وہ کرنا میں بھول گیا ہوں کہ راول پنڈی میں ایک بڑا انٹرنیشنل لیول پر کا 3 روزہ ٹیچرز ٹریننگ کورس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے 14، 15، 16 تاریخ ہے۔ کوئی ٹیچر یہ کورس وغیرہ کرنا چاہے تو وہ آج کل میں میرے ساتھ رابطہ کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میری گزارش یہ ہے، ابھی آپ نے بڑا خوبصورت خداوند کا کلام سنا ہے، اور ابھی آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو کلام ہم نے سنا، لکھا میں عبرانیوں کے خط میں پڑھ رہا تھا کہ وہ سنے میں کلام سے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیوں فائدہ نہ ہوا؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ دلوں میں نہ بیٹھا۔ جب تک یہ کلام اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا جو ہے فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو مقامی جو ان کی ٹیم ہے، سیکیورٹی ہے، انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ بائک کا سٹینڈ علیحدہ ہے، جہاں وہ آپ کو کہتے ہیں بائک کھڑی کریں وہاں بائک کھڑی کریں۔ جہاں کار کا سٹینڈ ہے وہ جگہ علیحدہ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں کار پارک کریں وہاں کار پارک کریں، اور جس طرح سے وہ آپ کو کہتے ہیں اسی حساب سے چلیں۔ آپ نے پہلے تو خداوند کی نمائندگی کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے چرچ کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ آپ جو ہیں دونوں کے نمائندے ہیں، اور خداوند کا جلال جو ہے ہمارے جانے سے، رفاقت رکھنے سے وہ جلال پائے، ٹھیک ہے؟ گاڈ بلیس یو۔ اچھا، ہمارے پاس ایک ریڈ کلر کی کوسٹر ہے جو کہ سامنے کھڑی ہے، یعنی کہ اولڈ ہوم والے روڈ پر جیسی یہ گلی کراس کریں گے چرچ کے سامنے والی، وہاں ریڈ کلر کی کوسٹر اور سلور گرے کلر کی ایک ہائیسٹ کھڑی ہے۔ جو بہن بھی نہیں چل سکتے اس میں جا کر بیٹھ جائیں، باقی سب جا سکتے ہیں۔ پاس صاحب سے دعا مت کروائیں، آج دعا ہو گئی ہے، اسی پر اکتفا کریں اور انہیں ریلیز کریں۔ ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔